Guys, nagawa po ulit ang lola nyo ng ice candy. Ang dami. Sarap po ang flavor niyan, guys. Mango. Mango flavor. Ayan, guys. Marami pang yellow. Ayan. Dami pang yellow at may ano sa ilalim. Mga candy. Plate. Ayan, guys. Ice candy. Ayan. Ano po yan? 62 pieces. Sa 10 piso, guys. 10 piso po ang isa. Kasi ano to, may maraming gatas, mango flavor. Ayan, guys. Mango flavor. Ayan. Thank you, guys, for supporting Lola. Thank you po sa inyong lahat. Thank you very much.